talika angkul mani. Abono final iba kisi ini meeting. Orang ini angkul president abon bangaya. Kaitan no. Obviously apa no angkul aja hambai mani lo karena sini political district go. Jek kesan ini obi bapak tidak naik. Sini borong kenal. Ranjit Kumar Deborma, ex-district president, Botabo, advisor Professor Adoni Tangga, Abang Baga Balak Satong Kota Hambai Maya Pro, Bagrano, Tay Oro, sini kesan politik nggak tundul naik, sini borong kena working president, sini kono Sindo Matia, kono bahaya, Balak Hambai Maya, sini tidak boleh dibuka, borong pangwayo, aku dibagi anwar seperti perahu, first time. Ini kalian political district orang mungkin pelajar kena debuskan coba di ini bagai sini first kita kali tak informasi abo puilah mungkin kaya sini biar rokna biar lupa juga tu pelajar jarak tinggi tangan jarak ketal kanan ni nangkong kabung jarak sampai jangka bang boya sendiri jangka berapa butal senang bagi kelas aktif mana ini jadi leaders apa belajar kita paham abo ang apa kayo sino hotel yang mula political district orang senior political leader mani bagi no yung advice from Minister Sekamano yung Amano sini political district kita dapat Krishna Hotel yang mula tinta block committee ni tinta bidang sabha ni joto sini atong rokno total babe BLF dari bagai kemudian kita apa ni bagai daito berita ke semua ham no tinta bidang sabha apa ni bagai belai kena sampai maya baru sini okra rokno berino bah advice budi official campaign ini baru advance ini saya sekarang advance bulan bagai terus kenain lagi syarat dipra apa lepas kena sini yang muda political district oh bahaya kita tadi kan konsultan hanya dibagi last time kaca ini kita mau sampai kaca ini yang muda political district ini meeting akhir zaman ini apa kata program program yang sampai ke Purmaya yang mau mulai tidak ini blok saya sini di sini abang rokok pembayo abang terpana hambai mari apa ni bising tak sini tidak boleh ni bukan cangkok katungul ini advisor ni abang baik ang SF tidak boleh ni total presiden juga anak borong ya kat soka abang bagi program baik saya hambai 앞으로 파이널 방을 সাংগঠনিকভাবে তিনি BLM নিয়োগ ফাইনাল ভাবে এবং যত জেলা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্টে তিনি কর্মীরা কাইসা বাহাইকে সামনে তারা সতেরো তারিখা ফাইনালে বালি তাকে সার্ভে চলতেমনি ও সার্ভে তিনি গপ চাপাইকা তিনি সাংগঠনিকভাবে বাহাইকা সামনে দাঁড়িয়ে ছাড়াই বলে বাকি মিটিং ফাইনালে তিনি মিটিং তিনি ফাইসা পাইকা তিনি হিসাবে তিনি গমল খলই তিনি DWF সেন্ট্রাল কমিটিনি প্রেসিডেন্ট বরং নাগরিক মনিহার দেববর্মা তিনি ফাইসা পাইকা তিনি সভানি সভাপতি তিনি গণতন্ত্র জমাতিয়া তবু তিনি ইয়নি তৃণ জমাতিয়া তবু ব্লক স্থাপন দেববর্মা তবু তিনি অশোক তবু মোটামুটি তিনি যত নেতৃত্ব ফাইসা পাইকা তিনি মহেন্দ্র তবু তাহলে এটাই যে ফাইনাল লোকসভা ইলেকশন তিনি ত্রিপুরা পার্টি হয়েছে সাংগঠনিকভাবে ও ইলেকশন কাহামকার পার্টিসিপেট ফাইনালি তিনি যত পুতার বুট মারনানি যারা শিক্ষা কাপড় বাকি ফাইনালি এবং যারা তার কানায় 18 কানায় পরবর্তী বুট রিজানভাবে তিনি বিয়েলা হইতে আশা পূর্ণ খাইনাই এবং বিয়েও যাতে
केवल বঞ্চিত খাইবে আর নাচে এই সাংস্কৃতিকভাবে তেলেঙ্গানা পলিটিক্যাল দিচ্ছিল ও সামগ্রিক বনিবাদী কিছু কম কাম লেখা আগামী দিন যাতে গাহামসহ সামগ্রিক